नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु मोर एही चैनल को स्वागत। बंधु माने आज भिडियोटी धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत खास अटे। कारण आज भिडियो रे आमे माने जानिबा 2024 मसीहार अंतिम मासटी अर्थात डिसेम्बर मासटी धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो। धनु राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही डिसेम्बर 2024 रे। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे एवं भिडियोर शेष रे अशुभत्व प्रदान करुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आपण भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत थरे मात्र निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे सर्वप्रथम डिसेम्बर मास आरंभ रे धनु राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे आलोचना करिबा। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 कोटी राशि मध्यरु नवम राशि हेउची धनु राशि एवं आपणकर राशिर स्वामी हेउचंती देवगुरु बृहस्पति एवं गुरु आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती। शुक्र आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। शनि आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। राहु आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। केतु आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती। सूर्य एवं बुध आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा प्रथमे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो ए डिसेम्बर 2024 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती। बंधु माने कुंडली रे षष्ठ भावटी को एते भल बोली विचार करा जाय न थाए, कारण षष्ठ भावटी होई थाए रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव, अर्थात आपणकर राशिर स्वामी रोग स्थान रे ही विराजमान अछंती। तो आपण को निजर स्वास्थ्य प्रति निश्चिंत भाव रे ध्यान रखिबा उचित। तो बंधु माने गुरु केवल एही मासरे नुहे 2025 एप्रिल मास पर्यंत गुरु आपणकर षष्ठ भाव रे ही रहिबे। तो सेमिति नुहे जे एप्रिल मास पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य खराब रहिबो, मात्र आपण आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके जत्नवान हेबार अछि। आपण आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम उपरे टिके ध्यान रखिबार अछि। जोग, व्यायाम ए सब करिवार अछि। आपण निजर खाद्य पानीय उपरे टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि। आपण जेते पारिबे बाहर खाद्य को संपूर्ण अवॉइड करने को चेष्टा करिवे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही डिसेम्बर 2024 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही डिसेम्बर मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती मंगल, जे कि आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित कुंडलीर षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश घर को कुंडली रे एते भल बोली विचार करा जाय न थाए। तेबे अष्टम भावटी को आमे माने भल बोली माना जाय न थाए। तो आपणकर पंचम भावर स्वामी मंगल आपणकर अष्टम भाव रे नीचस्थ अवस्था रे अछंती। एहा सहित राहुंक दृष्टि मध्य मंगलक उपरे रहुछि। तो पाठ पढ़ारे आपण को निज को स्टेबल रखिबा पई पड़िबो। मंगल जेहेतु नीचस्थ अछंती आपणकर, तो आपणकर माइंड सब बेले डाइवर्ट हेबो, आपण अन्य मनस्क रहिबे। आपण पाठ पढ़ारु बहुत अधिक दूर को चली जिवे। आपण पाठ पढ़ारे आपणक मन को लगाई परिबे नाही। जदि भी आपण मन लगाइबे पाठ पढ़ारे, आपण पाठ पढ़ा को सैटिस्फैक्शन होई परिबे नाही।
ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଦେଖାଦେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଅସୁବିଧାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର ମାସଟିକୁ ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଆପଣ এই ଡିସେମ୍ବରକୁ ଛାଡ଼ି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏସବୁ କରିପାରିବେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଶିରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଥିବେ, ଯାହାକି ଏହି ନବବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସଟା ସେତେଟା ଭଲ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମି ବାହାର କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ନାରାଜ ହୋଇଯିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ଅଧିକ ରିଆକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ରାଗି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ବୁଧଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ହିଁ ରହିବେ। ତେବେ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆଦି, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସେତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ସ୍ଥାନଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 15 ଡିସେମ୍ବରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ
अर्थात केन्द्र को चलन करिवे सेतेबेले आपणकर भाग्य आपणको संपूर्ण मात्रा साथ देव। आपणकर शुभ समय आरंभ होइजिवो। तो आपण कोनोसी भी बड़ कार्यर आरंभ करिवा पई चाहुचंती बा किछि बड़ डिसिजन नेबा को चाहुचंती, कोनोसी प्रॉपर्टी बा बड़ जिनिस किणाकुणी करिवा पई चाहुचंती, जेउ सबरे आपणकर भाग्यर साथ मिलिबा को दरकार से कार्य गुडी को आपण 15 डिसेंबर परे निश्चिंत भावरे करि परिबे। कारण सेतेबेले आपणकर भाग्य आपणको पूर्ण मात्रा रे साथ देव एवं आपण जेउ भी कार्य करिवे सेथिरे सफलतार शीर्ष छुइबे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर क्यारियर किपरि रहिबो ए डिसेंबर 2024 रे। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर भाव, आपणकर कार्य क्षेत्रर भाव एवं आपणकर दशम भावर अधिपति बुध आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती एवं संपूर्ण डिसेंबर मास सारा द्वादश भावरे ही बुधदेव रहिबे। तो जदि आपणकर कोनोसी विदेश यात्रार गतिविधि रहिछि बा आपण जेउ सब कार्य करूछंती विदेश सह जड़ित अटे सेथिपई आपणकर क्यारियर बहुत भल रहिबो। जदि आपणकर कोनोसी फॉरेन रिलेटेड कार्य रहिछि सेथिरे आपणको निश्चिंत भावरे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो आपण ए मासरे दूर यात्रा मध्य करि पारंती आपणकर कार्य को नेई। तो आपणकर जदि विदेश जिबार किछि प्लानिंग थिला आपण विदेश मध्य जाई पारंती। आपणकर क्यारियर को नेई आपणकर लॉन्ग ट्रैवल करिवार जोग मध्य देखा जाउछि किंबा एमएमसी कंपनी रे आपणको जॉब मिली पारे एवं आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती केतु। केतु हेउचंती अतृप्त ग्रह। केतु आपणकर दशम स्थान रे अनेक दिन हबा रही अछंती एवं आगो को मध्य दीर्घ दिन धरि विराजमान रहिबे। तो आपण जेउ भी कार्य करिवे आपणकर सेथिरे मन लागिबो नाही। कारण केतुंकर काम हेउची मनरे असंतुष्टि कराइबा। तो आपण जेउ भी प्रोफाइल ले कार्य करूछंती केतु आपणको असंतुष्टि प्रदान करिवे। आपण निज कार्य रे सैटिस्फाइड होई परिबे नाही। तेबे जेउ मानक पाखरे कोनोसी चाकरी नाही 15 डिसेंबर परे जेतेबेले सूर्य राशि परिवर्तन करिवे सेतेबेले चाकरी मिलिबार आपणको संभावना देखा देउछि। तो आपण चाकरी पाई निजर चेष्टा जारी रखिबा उचित। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो ए डिसेंबर 2024 रे। तो एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्य पाई 70% भल देखा जाउछि। मात्र 15 डिसेंबर परे आपण अधिक शुभ फल पाइबे। कारण शुक्र आपणकर द्वितीय स्थान रे अछंती, शनि आपणकर तृतीय भाव रे अछंती। तो आपण बिजनेस को नै अधिक परिश्रम करिवे। बिजनेस रे आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो एवं अधिक लाभ मध्य प्राप्ति हेबो। मात्र व्यापारर कारक ग्रह बुध जेहेतु आपणकर द्वादश घरे अछंती एवं सप्तम भावर अधिपति बुध अटंती। तो एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्य रे खर्च मध्य अधिक हेबो मात्र लाभ मध्य आपणको प्राप्ति हेबो। तेबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय रे। जे प्रतिकार गुडी को करिबा द्वारा आपणकर एही मासरे आसुथुवा अशुभत्व गुडी को खंडन होई परिबो एवं किछि मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने प्रत्येक दिन आपणको गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर जप करिवार अछि। प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करिवे एवं प्रत्येक दिन सूर्यंकर बीज मंत्र जप निश्चिंत भावरे करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ निश्चय करंतु। एथिरे आपणको अधिकर शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरଙ୍କ